Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi vos proches. Notre leçon d'aujourd'hui concernant les figures de style d'analogie. أوجه التشابه في اللغة الفرنسية. Et on va commencer par les trois éléments. On a la personnification, on a la comparaison et la métaphore. Commençons, chers élèves, par le premier élément, la personnification. Est-ce que la personnification attribue un comportement ou caractéristique humain à un objet, élément naturel ou un animal. Est-ce que la personnification هو إسناد تصرف أو سلوك بشري لشيء أو عنصر طبيعي أو حيوان. بصيغة أخرى منح سلوك بشري لشيء طبيعي أو حيوان جماد. وما تنسوش شير زيليف ان ليفي هو مساله ضروريه وكتحط عندنا في الامتحان الجهوي. خاصني نعرف ليفي ديالو يعني التاثير ديال لا بيرسونيفيكاسيون هو frapper l'imagination du lecteur. D'accord? Alors ici on va citer quelques exemples pour savoir de quoi s'agit-il باش نعرف مزيان la personnification اش كتعني. La maison pleure les souvenirs. المنزل يبكي الذكريات على الذكريات. Comme vous savez, le mot pleure qui est en jaune هي صفة كنعطيوها للإنسان، ولكن هنايا سندنا هاد الصفة لمن لا ميزون لشيء جماد. alors هنا عندنا لا personnification. ندوزو لا دوزيام فراز. on a la rivière chante يعني الواد يغني. واش الوادي يغني؟ هنا كنعنيو به يعني كنسمعوا صوت المياه، خرير المياه. الوغ حنايا هنا سندنا الصفه ديال شونت اللي هي خاصه بالانسان، سندناها لشيء جماد. الوغ ici on parle aussi de la personnification. La troisième phrase, la mer étend ses bras au baigneur. يعني البحر كيفتح الأدرع ديالو اللي بينيور. واش البحر عنده أدرع؟ نو، هي صفة كنخصو بها الانسان. وصفنا بها لا مير يعني في لو مومون ديال لي تيم اللي تيكون البحر عامر بلي بينيور بالمصطافين والسباحين اللي كيعوم. الوغ هنا كنهضروا توجور على لا بيرسونيفيكاسيون. لا كاتريام فراز، l'automne sourit à l'arrivée de l'hiver. alors ici l'automne يعني الخريف يضحك لقدوم مثلا الشتاء. وهنايا كندويو على الفعل يضحك وهي صفة خاصة بالإنسان يعني سندناها للشيء. alors ici on parle de la personnification. La tristesse venait me prendre dans ses bras. الحزن جا كياخدني فين بين الأدرع ديالو. نورمالمون هاد الصفة الأخذ بين الأدرع نوصفوا بها الإنسان يعني من كيعنق إنسان آخر أو لا غير ذلك. هنا وصفناها أو سندناها لا تريستيس. La neige danse en tombant. Comme vous savez, la neige يعني الثلج يرقص أثناء الهطول يعني من السماء. وهنا كنعرفوا أن لو فيرب دونسي هو واحد الصفة كنعطيوها للإنسان. هنا سندناها لا نيج pour parler de la personnification. À la deuxième outil de figure de style, la comparaison. المقارنة هي met en relation deux termes ayant un point commun, le comparé et le comparant. À l'aide d'un outil de comparaison comme tel que, ainsi que, semblable à. بطريقة أخرى المقارنة هي وضع علاقة بين كلمتين بينهما نقطة مشتركة بواسطة أداة المقارنة. وكنلقاو المقارن لو كومباري والمقارن لو كومبارون. وكنعاودو نذكروا شيغ زيليف دائما أننا ما خصناش نساو لي في pour chaque outil. L'effet de la comparaison est mettre en valeur une caractéristique. Les exemples qu'on a pris, chers élèves, tes yeux sont bleus comme le ciel. هنا وصفنا العينين
على أنهما زرقين مثل لون السماء. لو كومباري هنايا هما لي زيو. لو كومبارون قارناهم بلو سيال. لوتي دو كومباريزون هي كوم أداة المقارنة. وهادو بجوج لي زيو ولو سيال كيتشاركوا في أنهم بلو. داكوغ. La deuxième phrase, chers élèves, la lune est semblable à un phare. يعني la lune هو المقارن قارناه بأنه فاغ. فاغ يعني منارة ينير. المنارة ولا لون بجوجهم كيتشاركوا في الضوء يعني كينيروا بواسطة أداة un outil de comparaison ici est semblable. Passons maintenant, chers élèves, à la troisième outil, la métaphore. Mais en relation de termes, mais sans outil de comparaison. هي وضع علاقة بين مصطلحين لكن بدون أداة المقارنة. بصيغة أخرى هي المقارنة بدون أداة. N'oubliez pas, chers élèves, toujours l'effet de la métaphore, créer une forme imagée. يعني نوضعوا واحد لا فورم اللي هو خيالي بواسطة واحد الصورة جاية من لو مو image. Les exemples qu'on a pris, chers élèves, la vie est une encyclopédie pleine de merveilles. المقارن اللي عندنا هنا هو لا في والمقارن هي انسيكلوبيدي على ان الحياة عبارة عن موسوعة. وهادو بجوجهم فاش كيتشاركوا على انهم بلان دو ميرفي مليئين بالعجائب والغرائب. ولكن كيف كتشوفوا هنايا او n'a pas exprimé l'outil de comparaison ما عندناش الأداة. alors on parle de la métaphore. La deuxième phrase, chers élèves, tu as des cheveux de soie. قارنا هنايا لي cheveux بأنهم بحال الحرير ولكن sans dire l'outil de la comparaison. Cette chanteuse a une voix de rossignol. هاد المغنية عندها لا فوا ديالها بحال الغوسينيول. الغوسينيول هو ان وازو كي ا اون بيل فوا. بجوجهم كيتشاركوا في صوت رائع. اذا قارنا هنايا الصوت ديال هاد المغنية بالغوسينيول مي سون اكسبريمي لوتي دو كومباريزون. اذا كنتحدثوا على الميتافور. Passons maintenant, chers élèves, à l'exercice d'application. عندنا تطبيق في هاد لي فيغور دو ستيل اللي حنا شفنا دابا. La comparaison, la personnification, la métaphore. Précise les figures du style d'analogie présentées et indique leur effet. هنا نقولوا الفيغور دو ستيل اللي عندنا في شاك فراز ونغوتورنا لا لين ونكتب ليفي ديال كل واحد فيهم. La première phrase, chers élèves, on a je vois les arbres s'éloigner en agitant leurs bras. L'œil de la nuit brille de tous ses feux. Sa belle-mère était méchante, telle qu'une sorcière. La toux vient me saluer chaque jour. Alors, je vais vous expliquer, chers élèves, les exemples en arabe. Je vois les arbres s'éloigner en agitant leurs bras. يعني كنشوف الأشجار كتبتعد وهي تحرك يديها. D'accord? L'œil de la nuit brille de tous ses feux. أن عين الليل تلمع بكل أضوائها. Sa belle-mère était méchante telle qu'une sorcière. أن زوجة الأب قبيحة مثل حيزبون أو المشعوذة أو الشريرة sorcière. La toux vient me saluer chaque soir. الكحة يعني ولا الكحبة كيف تنقولوا بالدارجة كتجي كتسلم عليا كل ليلة. Alors chers élèves من بعد ما خديتوا الوقت ديالكم في إنجاز التمرين passons maintenant à la correction. Première phrase. Je vois les arbres s'éloigner en agitant leurs bras. يعني كنشوف الأشجار كتحرك كتبتعد وهي كتحرك في اليدين ديالها. هنا كنلاحظوا أن لو فيرب s'éloigner est un verbe donné aux personnes. يعني كنعطيوه البنادم الإنسان. إذا كنبارليو هنايا على la personnification. L'effet ديالها frapper l'imagination du lecteur. Deuxième phrase. L'œil de la nuit brille de tous ses feux. قارنا هنايا العين ديال الليل أنها كتبري بحال الأضواء ديال الليل. هنا عندي المقارنة ولكن بدون أوتي بدون أداة. إذن on parle de la métaphore.
Les faits, créer une forme imagée, ça veut dire à partir d'une image. Sa belle-mère était méchante telle qu'une sorcière. زوجة الأب يعني شريرة مثل الحيزبون كيف قلنا أو المشعوذة. هنا كنلقاو علينا قارنا الأم بأنها مشعوذة وهي والمشعوذة عندهم الصفة المشتركة هي الميشانت. L'outil de comparaison tel que. Alors ici on parle de la comparaison. Les faits, mettre en valeur une caractéristique. L'atout vient me saluer chaque jour. الكحة كتجي تسلم عليا كل ليلة. كيف كتعرفوا أن الكحة شيء جامد عطيناها صفة خاصة بالإنسان اللي هي saluer كتسلم. إذن هنايا on parle de la personnification. Frapper l'imagination du lecteur. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant les figures de style d'analogie. نتمنى على أنكم تكونوا maîtrisez bien les figures de style qu'on a parlé d'aujourd'hui, la comparaison, la personnification et la métaphore. وعرفتوا كيفاش كتجبدوهم les phrases. N'oubliez pas, chers élèves, de bien apprendre les faits de chaque figure de style لأنهم كتحطوا في الجهوي عليهم 1 point et demi يعني ما نضيعهاش. نحفظ les faits de chaque figure ou maîtriser bien les outils comment je dois les chercher dans la phrase. Je viens de terminer ma séance. Merci de votre attention. N'oubliez pas, chers élèves, de m'abonner sur ma chaîne. Au revoir.